ফিরলাম বিরতির পর। চোখ রাখবো একটু অন্যরকম খবরে। 5 মিনিটে 5 লাখ বৃক্ষরোপণ আমাদের রাজ্যে। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখবো, 5 মিনিটে 5 লাখ বৃক্ষরোপণ আমাদের রাজ্যে, যার সঙ্গে যুক্ত হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখবো যে 5 মিনিটে 5 লাখ বৃক্ষরোপণ আমাদের রাজ্যে। তারানগর স্থিত ন্যাশনাল হাইওয়ে 108 বির কাছে এই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান, এবং সেই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে কিন্তু আপনাদের জানিয়ে রাখবো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং 5 মিনিটে 5 লাখ, এবং এর মাধ্যমে কিন্তু পরিবেশের মানে আমাদের রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছে, যাতে মানুষ আরো বেশি বৃক্ষরোপণের দিকে নজর দেন এবং পরিবেশকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণের যে ভূমিকা, যে গুরুত্ব, তা নিয়ে কিন্তু তিনি বার্তা দেন। কি বলেছেন ডক্টর মানিক সাহা, শুনে নিন। तो 5 जून खुद भी लगाया है और हमारा जितना लीडर्स है, सेंट्रल लीडर्स, मिनिस्टर्स, वो लोग भी लगाए, हम लोग भी यहाँ पर लगाए थे। तो इसको सामने रखते जो इकोलॉजिकल बैलेंस, जो पेड़ से हम लोग ऑक्सीजन मिलता है और हमारे तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सामने रखते हुए पूरा जो भारत और त्रिपुरा में हम लोग हर जगह में आज, पहले भी हम लोग 2022 से शुरू किए थे, 1 लाख के ऊपर हम लोग किए थे। उसके बाद 23 में हम लोग 2 लाख के ऊपर किए थे, और इस बार हमारा जो माननीय मंत्री बहादुर है निमेश देववर्मा के, उनका नेतृत्व में 5 लाख 5 मिनट में इस बार एक साथ पूरा त्रिपुरा में ये पेड़ हम लोग लगाए। तो सभी लीडर्स और सभी ऑफिशियल सब ने लगाया, और मैं इसलिए फॉरेस्ट मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ उनका जो टीम है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा है और ये परिवेश के लिए बहुत जरूरी है। पेड़ अगर नहीं है तो हम लोग जिंदा ही कहाँ से रहेंगे। ऑलरेडी ये बहुत सारे वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इससे बचने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। और ठीक है, डेवलपमेंट के लिए तो रास्ता बनाना है तो पेड़ काटना है, लेकिन जितना पेड़ काटेंगे इससे 2 गुना या 3 गुना और पेड़ लगाना। तो ये आइडिया रख के हम लोग अभी ये काम किए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सरकार के বিএসএফ এর সাথে বৈঠক হয়েছে, বিএসএফ এর সাথে আমি দেখেছিলাম, আমাদের রেসপেক্টেড চিফ সেক্রেটারি মহোদয়ও ছিলেন, ডিজি সাহেবও ছিলেন। তো সবাই মিলে আমরা বললাম যে এই ধরনের ইনফ্লেশন কেন হবে। ওনারা বলছিলেন যে এখন বহু আমাদের যে ওনাদের যে বিএসএফ এর টিম বিভিন্ন কাজে বাইরে গেছে, ওনারা 8-10 দিনের মধ্যে এখানে চলে আসবে। বাট আমি বললাম যে যেভাবে হোক, এটা যে আমরা কিছু আমি আমার সাজেশন দিয়েছি, ওনারা কিছু সাজেশন দিয়েছে কোথায় কি খামতি আছে, তো এইগুলোর দিকে নজর। প্রতিদিন দেখি স্যার বাংলাদেশ থেকে আমাদের দেখেছি, তবেই তো মিটিং হলো না। প্রবলেম হলেই তো বসতে হবে সলিউশনের জন্য। প্রবলেম হচ্ছে যদি আমরা বলি যে জিরো হবে না, তো জিরোতে আমরা যাবো, সেই দিকে আমাদের নজর আছে। তো এগুলো আস্তে আস্তে করে দিতে হবে। বিএসএফ কে তো আমি আদেশ দিতে পারবো না, সেন্ট্রালের আন্ডারে, কিন্তু আমি বলবো ওনাদেরকে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা, সেটা ওনাদেরকে আমরা বলেছি যে এইগুলো আপনারা ঠিকঠাক सब इस तरह का घुसपैठ देश के लिए कितना खतरनाक है। तभी ना हम लोग काफी सीरियस है इस मामले को लेकर, और मैं ऑलरेडी दिल्ली को बताया मैंने ये चीज ऐसा हो रहा है, कहाँ हम लोग की समस्या है। पोरस बॉर्डर भी है, तो बहुत सारा चीज 3 जगह हम लोग आइडेंटिफाई किए जहाँ पर ये पोरस हो रहा है, वहाँ से और कैसे आ रहा है ये पूरा। बहुत सारे चीज आपके सामने हम नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा जगह है। लेकिन टाउट है बहुत सारा त्रिपुरा में, ये लोग इधर उधर कम्युनिकेट करके तो आइडेंटिफाई हुआ है, उनको अरेस्ट भी कुछ हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे खत्म। थैंक यू सर। শুনলেন তিনি যে বার্তা দিলেন রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে, যে আজকের এই উদ্যোগ ছিল তা রাজ্য বন দপ্তরের উদ্যোগে করা হয়েছিল, এবং 5 মিনিটে 5 লাখ বৃক্ষরোপণ করে একটা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হলো এই রাজ্যে। নিচ্ছি আরো একটি ছোট্ট বিরতি, সঙ্গে থাকুন।